Cette semaine, dans Japan in Motion, on part à la découverte de Miyagi avec le groupe Horishimetai, un groupe invité également à Japan Expo. Et ensuite, après avoir découvert un salon de beauté, Natchan et Jalu Jalu organiseront une formation pour les idoles qui vont avoir la lourde tâche d'accueillir le public au Kitty Café durant Japan Expo. C'est parti pour ce dernier épisode de Japan in Motion avant l'été. Minasan, konnichiwa, Natchanです。私はですね、今宮城県の仙台市にやってきました。ね、この並木道ね、すっごく綺麗ですよね。Sendai, située dans le département de Miyagi, est la plus grande ville du nord-est du Japon. Natchan a demandé à certaines personnes de venir lui faire découvrir cette ville à la nature généreuse, érigée par le chef militaire Date Masamune au XVIIe siècle. それでは皆さん、どうぞお願いします。こんにちは。Les Michinoku Sendai Horishimetai, un groupe d'idoles locales, vont gentiment servir de guide à Natchan. Dans cette formation, les jeunes filles sont radieuses. Comment celle-ci a-t-elle vu le jour? En 2011, la catastrophe du Tohoku a ravagé l'est du Japon. Ces idoles se démènent et font même du bénévolat pour aider à la reconstruction de cette région dévastée. 今日はなっちゃんに宮城の魅力をお伝えするために、スペシャルなプランをご用意いたしました。Tout le monde se rend au château de Sendai, surnommé le château d'Aoba. Il a été édifié par le seigneur Date Masamune, voilà plus de 400 ans. 今日はここ青葉城で、仙台のすごい方と待ち合わせをしているんですよ。誰でしょう？誰でしょう？ D'étranges individus, revêtus d'armure, font leur apparition. Qui sont-ils?じゃあここでなっちゃん仙台にゆかりのある皆さんの名前を知っていますか？こちらの方にもう像もあるぐらいですし真ん中の、はい、伊達政宗様で。皆さん来ていただいたんですけど、どういう方々なんですか、皆さんは。我らは森の都仙台の魅力を皆々に届けるべく400年前から蘇ってきたモノノフ集団でございます。 Ces samouraïs sont en fait les ambassadeurs de la ville de Sendai. Ils ont pour vocation de faire découvrir la ville aux visiteurs. Ils ont un sens du service et du divertissement poussé à l'extrême. Leur atout, un spectacle historique qui ne manque pas de tranchant. Natchan est impressionnée par cet accueil plus que dynamique. Elle a maintenant un petit service à leur demander. ちょっと皆さんの決め言葉見てたら、すごいかっこいいなと思って、せっかくなのでちょっとこう教えて伝授していただいてですね。ちょっとよろしくお願いします。 La troupe ne se laisse pas prendre au dépourvu et accepte bien volontiers la requête de Natchan. Vont-ils réussir à lui apprendre une jolie chorégraphie de présentation? 仰いで仰いでくるりんぱ。切ってバッと構えて、わしが我らというから、欧州仙台おもてなし集団伊達武将隊はーで何か決めポーズ。いざ我ら欧州仙台おもてなし集団伊達武将隊とうちのく仙台織姫隊となっちゃんです。はー Bien joué! Voilà une présentation qui intègre tout le monde et qui marche du tonnerre. La petite troupe quitte Sendai et se dirige alors vers un autre lieu. なっちゃん、日本三景知ってますか？もちろん知ってます。何でしょう？京都の天橋立、そして広島の厳島、そしてここ松島ですよね。ということで、今日はなっちゃんにここ松島を堪能していただきたいと思います。 Tout le monde va vers Matsushima, situé au cœur du département de Miyagi. Il s'agit de l'un des 3 panoramas les plus célèbres du Japon. Il existe un moyen parfait pour profiter au mieux du paysage magnifique qu'offre ce chapelet d'îles. Natchan et les idoles d'Horishimetai filent prendre le bateau de plaisance qui sillonne la baie.
La découverte de la baie en bateau est la principale activité touristique de Matsushima. Accompagnée d'un goéland à queue noire, elle savoure pleinement ce spectacle unique. On trouve dans la baie plus de 260 îles disséminées ici et là. Il y en a même qui possèdent des formes étranges. ちょっと面白い島が見えてきました。見てください、あれ。何？あれ自然にできたのNiyojima, littéralement l'île de Nio, a été nommée d'après Nio. C'est le nom d'une divinité gardienne des temples bouddhiques. C'est ainsi qu'on nomme cet ensemble d'îles d'après leur forme particulière, sculptée par les marées et les vagues. 松島っていっぱいいろんな島があるんだね。2011年の3月に東日本大震災で津波が来たんですけど、その時にこの島々は松島を守ってくれたんです。 Grâce à cet enchevêtrement d'îles, le tsunami n'a fait que peu de dégâts à Matsushima. La région est même en plein redémarrage de son activité de culture d'huîtres, une spécialité locale très réputée. 本当にその島がじゃあその津波を止めてくれたっていうことなんですね。Après avoir bien profité de cette petite balade en bateau, les filles se rendent dans un hôtel qui offre une expérience unique. À quoi ressemble le spectacle qu'on ne peut admirer que d'ici? なっちゃんにとっておきのものを用意しました。なんでしょう。まだ見ないでくださいね。とっておきのもの。気になる。せーの。アリさんにどうぞ。これがすごい。本山系です。絶景。 Il s'agit en fait d'un bain à ciel ouvert qui offre une vue imprenable. Cet endroit magnifique vous permet d'observer le lever du soleil dans la baie de Matsushima. すごい贅沢だし、なんか入りたい。悩み事を忘れられそうな。確かに。そう、悩み事忘れられそう。すごいいいですね。 Après s'en être mis plein la vue, il est temps de se régaler avec la gastronomie locale. ところでなっちゃん、お腹空いてませんか？もうね、すっごい空いてます。仙台といえば？仙台といえば、私の大好きな牛タンです。 La spécialité emblématique du département de Miyagi est la langue de bœuf. C'est la ville de Sendai qui en a été le point de départ. Natchan va pouvoir maintenant découvrir le persillé incomparable de la langue de bœuf encore toute chaude. まあそのお肉なんですけど脂っこくなくっていくらでもいけちゃうんですよ。もう完食します。完食です。完食。ごちそうさまでした。もうちょっと食べたい。いただきます。食べれるかな。頑張ってください。牡蠣は好き？牡蠣好きみたいで。なんか久々に牡蠣食べたんですけど、もうなんか久々すぎて味忘れてたんですよ。ダメだ。食べたらもうその牡蠣を食べた時の感動がまた蘇ってきて。今日は宮城県のいろいろなところを紹介していきましたけども、なっちゃんどうでしたか？まず松島をこう海の上からそうですね。そう見たことがなくって、でその海猫の近くに来てくれたりだとか、今まで知らなかった宮城県の魅力をそれ今日で知ることができました。はい、そしてですね、織姫隊のみんなから重大発表があると聞いたんですが、はい、そうなんです。うちの仙台織姫隊は7月2日にフランス・パリで開催されるジャパンエキスポに参加します。
Japan Expo, la plus grande convention européenne sur la culture japonaise, se tient tous les ans près de Paris. L'année dernière, cette convention a connu un record de fréquentation avec 240 000 visiteurs. Parmi la quantité d'activités proposées, il y aura notamment un concours d'idoles organisé dans le cadre du projet Welcome to Japan. 8 groupes d'idoles y participent, dont la formation Horishimetai. Ces idoles locales, venues de tout le Japon, ont été rigoureusement sélectionnées et montreront de quoi elles sont capables sur scène. Elles seront là aussi pour vous présenter les régions dont elles sont issues. Haruna High sera aussi là pour encourager tout le monde. L'émission prépare de nombreux projets durant le salon. Les Michinoku Sendai Horishimetai seront bien entendu présentes. Originaire de la région du Tohoku, ce groupe d'idoles est prêt à apporter son message dans le monde entier. Ses membres sont en effet, à l'initiative du ministère de l'Environnement, les ambassadrices du Water Project.なっちゃんです。もうすぐジャパンエキスポですね。そのジャパンエキスポであるプロジェクトが進められてるらしいんですが、今日はそのプロジェクトをね、よく知る人と待ち合わせをしているんですが、いきます。あ、どうも、ジャルジャルです。 Effectivement, c'est le duo comique Jaru Jaru qui collabore à ce projet bien particulier. どんなプロジェクトなんですか、一体。キティちゃんって知ってるでしょ。キティちゃん知ってますよ。あれとコラボして、はい、カフェを作ろうとしてるんですよ。そうなんですか。一世一代のプロジェクトなんでちょっと力入ってるんですよ、はい、本当にあのキティちゃんですからね、いやでも、普通にカフェだけやってもしょうがないじゃないですか。よう言うてくれた、よう言うてくれた。その通り。テーマは言ってあげよう。はい、テーマはお肌プルプルプロジェクト。そうです。お肌プルプルプロジェクト。そういうことです。そういうことです。はい。 Et pour mener à bien ce projet, les comiques ont déniché exactement ce qu'il faut dans un salon esthétique, le TBC Senang Daikan Yama. Ce salon de beauté de tout premier plan compte des succursales aux 4 coins du Japon. C'est tout simplement le salon le plus chic de l'archipel. Dès l'accueil, un beau garçon est là pour les guider. Il s'agit d'Issei Daiki, un chanteur à la popularité grandissante. Son sens esthétique fait de lui une référence pour tout ce qui touche à la beauté. C'est pourquoi il sera présent au Kitty Café de Japan Expo. Sans plus attendre, nos 3 amis vont tester les dernières nouveautés dans le domaine des soins esthétiques. Pour commencer, un bain de pied à la rose. Avec en plus... Le contenu de ce pichet est un liquide vert. Quelle est la composition de celui-ci? もしかして、はい、ピッコロの汗や。違います。汗は緑ちゃうねん。違う。抹茶。はい、正解でございます。抹茶です。 Et oui, il s'agit bien de thé vert. 抹茶に含まれるカテキンが消臭効果、抗菌効果が期待できます。抗菌ね。なるほど。ビタミン C も豊富に含まれていますので、美白効果も期待できます。うわ、真っ白になってるじゃん。足白なのに。 C'est Goto qui sent un peu les pieds, qui s'y colle. あ、でも足はほんま赤なってきた。あ、本当ですね。本当だ。血行が良くなってきました。足元から温まると全然体の調子違いますよね。そうですね。続いてはですね、ツバメの巣を使ったフェイシャルコースに行きたいと思います。ツバメの巣を使う。はい、ぜひ一人やってほしいんですけど、誰が行きたいですかね。はい。 Pour les soins du visage, c'est Natchan qui y a droit. Après s'être démaquillée, Natchan subit un examen de la peau. Et là... なんかやだ。クレーターみたいになってます。ポンポンポン。これが
毛穴。はい、黒くなってるところありますよね。ここら辺ですよね。はい、それが毛穴の汚れが少し酸化して、はい、黒ずんできてしまっている状態です。On dirait bien qu'un petit nettoyage des pores de la peau s'impose. C'est parti! Tout en envoyant de la vapeur, on enlève la couche cornée de la peau à l'aide de soins aux sels minéraux. Puis, à l'aide d'un petit aspirateur, on se débarrasse des cellules mortes. Et ce n'est pas tout. Après le massage, une petite application d'une crème de soin à base de nid d'hirondelle, très riche en éléments nutritifs. Pour finir, un masque de beauté maison. Les soins ont duré 1 heure environ. 完成。おお。完成しました。様でした。ありがとうございます。 Alors, Natchan a-t-elle retrouvé une jolie peau? おお、なんか光ってる。全然違う。 Après ces soins, les points noirs ont disparu et la peau a retrouvé toute sa fermeté. サロンに行くのがやっぱり一番いいんですけれども、お家でもぜひそれを体験してほしくてですね、なかなかエステとかに定期的に来れない人とか、まだ行ったこともない人にぜひこういうものがありまして、こちらはですね、さっきやっていただいたエステコースとほぼ同じような美容液が入っているマスクなんです。おー、ちょっと軽く握っただけでもこれぐらいいくんですけど、これぐらい出るんですよ。これもたっぷり入ってて、これにほとんど今やっていただいたような美容液が入ってますので。自分たちだけそれやってないで、フランスの方たちにも。カフェでね。あれも気持ちよかったけど、さっき受けたフットバス、あれもむちゃくちゃ気持ちよかったんですよ。あれも持っていきたい。フランス持っていこう。持っていこうよ。わかりました。僕が持ってきます。いや、大丈夫、俺持っていくよ。じゃあ俺が持ってきます。ほんま？じゃあ持ってって。Grâce à Japan in Motion, 5 spectateurs vont pouvoir gagner un pack de 30 masques de beauté. Et l'émission en prépare d'autres à offrir au public de Japan Expo. Le projet Hello Kitty Café va bientôt commencer. Les serveurs et les serveuses de ce café sont des idoles à la mode. Pour ce qui est du chant et de la danse, les idoles ne craignent la concurrence de personne. Mais elles n'ont jamais eu l'occasion d'accueillir des clients dans un café. Elles vont bien avoir besoin d'une petite formation au préalable. 今日その接客を学んでいただくアイドルたちをですね、これから順に呼びたいと思います。はい。それではまず B シャッフル。 Tout d'abord, nos premiers serveurs, les B-Shuffle. Et ensuite, le lien, une formation entièrement constituée de jeunes filles, dont certaines sont aussi mannequins. Pour continuer, Hiragi Ryo. Et pour finir, les Pink Babies. Et voici Haruna Hai, qui vient de jaillir un peu à l'improviste. おっさん出て行ってください。おっさんじゃないわ。私何を隠そうね。今回すごい大役もあるんですよ。 Nous la retrouverons à Japan Expo. Elle sera à la tête du groupe de soutien des idoles. Elle encouragera toutes les formations lors du concours d'idoles qui y sera organisé. C'est pourquoi elle a rejoint tout le monde aujourd'hui. La leçon commence sans plus attendre. Pour commencer, Rio, qui a déjà l'expérience de l'accueil des clients, nous enseigne comment réaliser des dessins sur de la nourriture. C'est un élément mignon, indispensable à tout café. On ne va pas se contenter de ça. このお絵かき終わったんですけど、まだ仕上がってないんですよ。この後にさらに美味しくなるおまじないをかけて、もっともっと美味しくしちゃうぞー。せーの、美味しくなれリオリオリ。 こんだけいっぱいされると、でもなんか幸せな気分になってきました。でもいいんじゃないなんかね。あと入り口からこう元気に明るくてさ。 Maintenant que tout le monde a appris les bases, un petit duel entre équipes s'impose. C'est l'équipe qui aura réussi le plus joli dessin sur un pancake qui l'emportera. La qualité du dessin est importante, bien sûr, mais la formule magique n'est pas à négliger. だからですね、これを私たち3人が、ね、見せていただいて、ちょっと
採点の方をしていきたいなと思います。Commençons par l'équipe formée par les Bishuffle et Haruna High. せーの、おいしくなるよねー。グイ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 
じゃあそれでは B シャッフルとそして春菜愛さんのパンケーキの絵とそしておまじないの採点結果こちらです。じゃん。じゃん。高いな。4点ということで5点満点です。D'entrée de jeu, les B-Shuffle récupèrent 12 points. Et maintenant, autour du groupe, le lien. 恋のラブにマジックきっとこの出会いはディスティニー。こちらです。テーマはですね、ルリアンっていうバンド名がフランス語で絆っていう意味なんですよ。点数はこちらです。じゃん。ドン。Autour des Pink Babies. 上手。こちらじゃん。3点4点ということで10点ということで、じゃあそれではですね以上でEt pour finir, Jalou Jalou. 美味しくなれよ美味しくなれよ美味しくなれよ美味しくなれよジャルジャルホットケーキ美味しくなれよこれもういいですよ。もういいですよね。これじゃん。うわ。何してんねん。おい。これ何ですか。Et l'équipe gagnante est 春菜愛さんそして B シャッフルチーム。Japan in Motion. いやでもこれだけなんかいろいろね、みんなのお客さんのことを考えて書いたらみんな喜んでくれるんじゃない？はい。ね。それでは皆さんぜひハローキティカフェに遊びに来てください。待ってね。ここでジャパンイモーション、視聴者の皆さんにお知らせがあります。この度私麻生夏子ジャパンイモーションを卒業することになりました。ですね、この番組を始めた時は私19歳で、この番組でいろんなとこにロケに行かせていただいて、一番記憶に残ってるのはやっぱりすっぽんの量は忘れられないですね。高校の相撲部に行きまして四股を踏んで、次の日死ぬほど筋肉痛になったりだとか、あとは蛇に巻かれたこともありましたね。結構思い返すと相当インパクトのあるロケばっかりで、こうやって海を越えて皆さんとこういう風にコミュニケーションを取ることができて本当に、幸せでした。最後はですね、バイバイだとやっぱり寂しいので、フランス語でまたねという言葉で終わりたいと思います。それでは麻生夏子でした。またね、アビアント。